Kining maong Diyos ng gibuhaton ubos sa landong sa missionaries of Sacred Heart of Jesus, nagsabwag sa ugmaw pagtulunan ni Ginoong Hesus. Ang langit ng amahan puno sa gahumog tinubdan sa ginabuhi, ug siya maong labaw ang makagagahom sa kanan. Gikan sa langit ng amahan, gipadala ang mga giya protektores gamit ang buhing kalamiton o instrumento. Tita Noli, ug diha pinaagi sa mga instrumento, atong madungog ang mga mensahe o mga buhing tulong sa Dios. Gikan sa mga giya protektores o mga balaang santo o santa. Atong ihatag ang mga tinudaanon ng pagbalaan sa ilang mga presensya, mga giya protektor o protektora, uban ni Ginoong Hesus, uban sa mahal na Birhen Maria nga inahan sa Dios, ug ang Ginoong Hesukristo ang Divino Maestro. Daigon ang Dios, daigon iyang santos nga ngalan, Santa Rita de Castilla. Sa ngalan sa tuloy ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus, uban sa pinagbabalaan ng Ginoong Hesus, uban sa pinagpupling kasing-kasing sa mahal na Birhen Maria, mapukan sa Satanas na naghatag o kasakit din ni mga kalimutan, ang mamahimong makaayos ka ng mabalatian sa lawas na inukan sa kalat, nakakaraw sa ospital, ilaginahan sila sa tagsag at naglayaban sa nagpasiro sa latong sa reserva para visionaryo sa Pilihan ng Jesus. Pinagdanan ang ipangayo ipasalamatan sa ngalan sa pinagdanahan ng Diyos ang marilig ng Maestro na si Ginoong Hesus, uban sa tuloy ang kasing-kasing sa mahaling ahat si Birhen Maria. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdayo na iyong ngalan, pabot ka namin maging Maria, matupan ang pagbuot at isayuta na iyong sa langit. Ang kalaman namo sa matagal daw, ihatag ka namo kami dawa. Pasaylo kami sa mga sala, ngayon nagpasaylo kami sa kasalanan na, dili mo kami dugyan sa pansulay, pinunuhan wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimayan ka, Maria, na tumagka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manakakanimo, walaan ikaw sa babae ng tanan, o walaan ang sabang buga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang kung kami makasasala, karon sa oras sa pamatayon. Amen. Himaya sa mahal sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon sa sinundan karon sa karapon sa makapigan na walay katapsusan. Amen. Amahan na mo na sa langit, pagdayo ng iyong ngalan, mabot ka naman ang ginharian, matupan ng pagbuot at sa yuta ng iyong salamat. Magkalanan ng sa matagal daw, iatag ka na mo kanyang dawa. Pasaylo kami sa mga sala, ngayon nagapasaylo kami sa nakasalakan ng dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan, wasa kami sa kadautan. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manakakanimo, mula ikaw sa babae na tanan, o bulahan mo sa buka sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang kung kami makasasala, karon sa oras ng kamatayon. Amen. Maya sa mahal sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon sa sinundan karon sa gahapon sa mga kapiligan na walay katapusan. Amen. Amahan na mo, anak sa langit, pagdayo ng iyong ngalan, mabot ka namin maging harian, matupan ng iyong pagbuot, ito sa yuta ng iyong salamat. Ang kalanan namo sa matagal daw, ihatag ka namo pagkadawa. Pasaylo kami sa among mga sala, na ito nagapasaylo kami sa nakasalakan na. Dili mo kami dugyan sa panulay, inunuan, wasa kami sa kadautan. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manakakanimo, mula ikaw sa babae ng tanan, o kulahan mo sa buka sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang kung kami makasasala, karon sa oras ng kamatayon. Amen. Maya sa mahal sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon sa sinundan karon sa gihapon sa mga kapiligan na walay katapusan. Amahan na mo na sa langit, pagdayo na iyong ngalan, mabot ka naman ng bingharian, matupan ng pagbuot, ito sa yuta ng iyong salamat. Ang kalanon namo sa matagal daw, ihatag ka namo pagkadawa. Pasaylo kami sa among mga sala, na ito nagapasaylo kami sa nakasalakan na. Dili mo kami tugyan sa panulay, inunuhan, wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya,
Ang Ginoong Diyos, manahan mo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mo na sa bukas, sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya sa mahal, sa anak sa Diyos Espiritu Santo, Ngayon sa sinugdan, karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdaigod ang bumalan, pagod ka naman maging harian, matumat ang imong pagpuot, sa yuta ang imong salamat. Nakakalalo na mo sa matagadlaw, yatag ka na ang karungadlaw. Kasaylo kami sa among mga sala. Ngayon nagapasaylo kami sa kasalakan na. Dilim kami dunyan sa panulay. Inunualo sa kami sa daukana. Magimaya ka, Maria, na punong ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manahan mo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mo sa bukas, sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Himaya sa mahal, sa anak sa Diyos Espiritu Santo, Ngayon sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. atong dawato ng Diyos, uban sa magkiya, pagkito, sa tanan na lulunod. Presente, Santa Rita, Ikasi. Amahan ko mga gagawong labaw sa kanan. Ihatag ang Diyos ng kaluoy, o panalangini kayo maong tubig o lana. Sa ngalan sa amahan sa anak o sa Diyos ni Espiritu Santo, ang tubig o lana, nakadawat sa panalangin Diyos nun, o makaayo, sa tanang mga balatian, na ilang kadapatan. Sa anak o sa Diyos ni Espiritu Santo. Dawatan ninyo ang Diyos ng palalangin nga maghatag sa kaliguon sa lawas o galag. Sa ngalan sa mga sa anak o sa Diyos ni Espiritu Santo, ang panalangin Diyos noon ang kahong sa Divino Maestro, ginahamog niya ka ninyo. Bendito sa Diyos, bendito sa su santo nombre. Bien, hermanos. Una kong ihatag na mensahe din ninyo ang pagtulungan sa Diyos. Musunod tayo nini ang mga niyong gimpaton. Kaya maubig ang ikinahanglan na amay ninyo at imanon hermanos, lakip na ang dagan sa kinabuhi sa kalibutan. Bien. Diya ka ninyong tanang mga buhi, mga alag nga doon ay lawas, hamay ka mong mga dam, gumikan. Kaya wala na sayo kung ano sa kasya maabot. Busa sa Lucas 12:35 hanggang 40, tanawa ninyo kung unsa ang nahimutang niya. Hain ang mga balaan na kasulatan na diin hindi yung gipalito, hindi yung gianda. Nganong ang kadaghanan kaninyo, mag-alagad kayo sa Diyos na sama lamang sa usa ka bungaw, madiin walay tumong ang ilang pangunahuna. Nag-alagad kamo sa Diyos. Mga apostoles kamo ni Ginoong Hesus. Nganong ang uban kaninyo, magpalupig man lamang sa ubang nga lain nga gibarugang tinuhuan nga sila adunay mga balaang kasulatan. Gumikan ba kay kamo makapangita man sa maong mga kaymanan? Huwag nagsalita lamang kamo sa mga kaymanan. Ikinahanglan gayon kamo adunay bit-bit nga dala nga Biblia, wala ang kasulatan. Aron kamo matawag nga iya sa Dios, matulagad sa Dios. Kung makita ninyo ang ibarog sa lain nga pagtuong tinuhuan, nakontra ni maong mga simbahan. Unsa gilang gidala sa panahon sila magsimba? Nagdala ba sila o mga butang mga kahilayan? Katawahanon nga basahon. Kamong tanan gitudluan na. Kay dili man ko mahimo nga magmisyon ka mo nga magdala ka mo sa mong kahimanan o iyong ipakita sa katawan nga mao na ang iyong dala nga Biblia. Mga apostoles kamo ni Ginoong Hesus.
Kamo ang mibarog sa inyong simbahan. Buot mo kamo, nagkamo pag-komentaryuhan mo, salamat, usa na usap ka kulto. Itudluan ka ng tanan sa aming buhaton kung unsa mag-aayon sa inyong pundo kung may maong misyon apan manong ang inyong mga ulo, hermanos. Magbuot na kayo kamo kung unsa ang inyong gustong buhaton. Hain ang inyong mga balaang kasulatan. Kung hindi ka mo buot, kung magbitbit yan, ibutang ka na sa bahay ng kuhanan na matapos sa ninyo. Aron sa panahon na kamo, suknaon sa mga protekturis, sa pangitaan na adun na kung may makita, kilayo. O nasa ang damit sa mga barang kasulatan, kung ka na makatulog lamang sa suo. Nag-anam, gayon, ang mga apostoles. Kung saan yung nabasa sa maong balasahon. Yeah, Lucas 12, 12, 35, matas 40. 35. Lucas 12, 35 hangtod sa 40. Kung doon ay misimba ka ninyo, mao pa nang ihatag sa kapalian. Ang mamantayo na mga sulugo. Panginoon ko mo, Pag-andaman kamo sa bisan unsang mudangat, bagsik hugot ang inyong mga pisti, o kaguti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon na nagbulag, sa pagbalik sa ilang agalon, dikan sa kumpira sa kasal. Sa dihang muabot o nuktok ang agalon, aplihan na yun sa mga sulugoon ang putahan. Bulahan kantong mga sulugoon na makaplagan sa ilang agalon na nagtukaw o nag-andal. Sultihan ko kamo na magbakos siya. Palingkuro niya sila sa kananan kung silbihan o bulahan sila kung magkaplagan niya nga andam bisan kung wabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. O timan ikini kung nahibalo pa ang tagbalay karon sa wabot ang kawatan. Dili gayon siya mutugot na lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao maabot sa oras na wala ninyo magpaapa. Basahon ka na sa lain na apostoles kay hatagan ko kamo tigon ka may tungod ni anak sa inyong pagsabot. Kay sayda kung wala kayo kamo makasabot niya. Basahan ka na ninyo mga apostoles. 35 ko rin ka. Lucas 12, 35, 40. Lucas 12, verse 35 to 40. Ang mabinantayon ng mga sulugoon. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, bagsik hugot ang inyong mga pisti o daguti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga nagulan sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, aglihan dayon sa mga sulugoon ang bultahan. Bulahan katong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam. Sultihan ko kamo nga magpakos siya. Palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. O bulahan sila kung makaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. O timan ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa moabot ang kawatan, dili gayon siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ng iyang balay.
Busa kamo kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabutan. Dayon ang Dios. Biyan sa akong tughapon pausap. O maminaw gayon ang tanan. Matag-usap na ninyo akong sukna una. Lucas 12 verse 35 to 40. Ang magbinantayon ng mga sulugoon. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksig hugot ang inyong mga bisli o dagkuti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumpira sa kasal. Sa dihang maabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang puntahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makakaplag sa ilang agalon nga nagtukaw o nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya. Palingkuro niya sila sa kananan o silbihan. Kung bulahan sila kung makaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kadlaw na. Ug piman kini kung nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ng iyang balay. Busa, kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa oras nga wala ninyo paabotan. Dayon ang Dios. Biyan, hermanos. So, kung gilayon sa pagbigon kadya kaninyo ang inyong kaugalingong nasabtan, sayod ako, mahalaw ang akong mensahe. Uksok doon sa Diyos ang iyong kaalam sa pagsabot kung kamo iyang tinuod o matuod na tinuod. Bien. Dahil kanimo, hermano, unsa ang inyong kaugalingong pagsabot sa maong mensahe. Ituyo o kini sa Diyos para mabansay ang iyang mga apostoles. Nasa gusto mong pagsalugi ang Victor sa Lucas 12:35-40. Sa akong gusto na sa Victor, kinong verse na itong binasa karoon alam ka na ito. Labi na sa pagpangandam, sa pag-abot ng Ginoong Jesus. Muna ang gihatag sa mga verse na sakto lang ito sa buta. Angay, nakitang tanang mangandam, kay dili takabaw, kanus na atin siya pagod. Muna ang kitang tanan maningkaw kung sa pagpaduobi ng Ginoong Jesus. Sa pag-ampo, sa pag-alaga niya, muna ang gapagturo ko sa pagsagot. Bien, nagisgot ang Diyos na itubod na nagkutan ang inyong mga suga. Kung sa siyang pagsabot kini, hermanos. Suga ba? Nasama sa pang suga ang napagdagkutan? Tubagas? Kinsa ang mga tubag ka ninyo? Mga apostoles. O sa ang suga ang napadakutan sa Diyos niya ka ninyo alam kung makapanganda. Ang pagsabot sa suga, simbolo ka na ang atong abrihan, ang atong hunahunaw kasi ang sa pagpangandam sa paabot, isang unsang oras, ang Diyos na balaw, wala kita mahibalo, andam na kanta. Bien. O kinsa ang ipasabot sa Diyos nasama sa kawatan na maabot niya ka ninyo. So bago na sa luyong mga apostoles, buot ang Diyos sa mga pagabansayon kung unsa ang mga halaw na pagtululaan sa pasubing nga idea sa malang kasulatan. Aron ka mong iyang mga apostoles mahimong hanas o batid na mudala siya ang pagtululaan. O nasa ang kawatan na iyang gingon na kung kini inyo pang nahibuluan kung kanus ang maabot ang kawatan, dili ka mo buot na malungkab ang inyong mga panimalay. O nasa siya pagsabot sa mga pasumbingay, hermanos. Tubagon ka na sa apostoles na naa sa luyo.
Sigon sa inyong pagsabot, ayaw ka mo kaulaw sa paghatag sa inyong ubos o pagsabot. Ubus na akong Hindi na dyan maipon. pagsabot kuya. Walang ang kaakbang gud na moabot. Ay ako sa pagsabot. Ben, unsa pa ang husbod pagtubag niya na? Ang tanan ninyong tubag gidawat kana sa Dios apan ihatag ko ninyo ang eksaktong tubag. Tapos kamo pamudong. Ang sunod nga tubag niya na, unsa ang buti pasabot sa Dios na ang lihan ang iyong suga. Maynon man. Kinasa nga kawatan nga moabot diha kaninyo. Nga kung kamo nasayod pa ang kawatan moabot diha kaninyo kamo tibuon nga malungkab ang iyong panimalay. Unsa ang buti pasabot sa Biblia nga maestro? Apag sulayan. Pagbukin ako eh. Tubagon gihapon ka na sa loyo sa imong ubos nga pagsabot. Dako kaayo o may nanggaling kaayo ka na kapagtulon ang alam kaninyo karong mga buhi. Unsa ang buong ipasabot sa Dios na ablihan ninyo ang suga. Mayman man. Unang kawatan mo abot, di kaniyo ko nasayod pa kamo kung kano sa mo abot ang kawatan, dili gyud ka mo buot nga malungkab ang iyong panimalay unsa sa iyong pagsabot. Spiritual gift. Unsa nga matang sa sudahanong butang. Lang kay siya pero sa akong ubos nga pagsabot iya kay kinahanglan mangandam bisag wala ta kabalo kung ano sa mo balik ang Ginoo kinahanglan maatog yung paningkamutan nga maghimog maayo. Ben, diya sa luyo, apostoles. Gusto ko pagsabot kuya. Ang ganang kahayag mo ng demonyo. Ang kahayag. Ang kawatan mo na dumihan. Nabitigaw na kawan mo na kita atong parandaman din ako. Ito isulso mo si kasi ang Espiritu Santo uban ang gugma nga ni Ginoong Jesus. Aron dili na sila kasul sa mga utang. Kinsa pa ang butang mo tubag sa ilang ubos na pagsabot. Kinsa ang kawatan nga buot ipasabot sa Dios nga buot mulungkab sa iyang panabalay apan kun kamo nasayod pa lamang nga moabot ang kawatan dili kay kamo motugot nga lungkabon kini. Gipahimutan ko kana sa hanay nga pagpamulong aron kamo makasabot pag-ayo. Gigambit ko ang iyong lengguwahe aron kamo makasabot pag-ayo hermanos. O gilito ko kada sa paglito na diin klaro. Ya kanina. Ben, ang inyong pagsabot, base lamang sa tawahanan nga panabot, hermanos. Dako o kayong ganon, ang maong pagtulungan alang kaninyo. Ang kawatan, maos si kamatayon, nga wala ka mamasayod nga maabot diya sa iyong kinabuhi. Apan ang sao ninyo, pag-agli ang inyong suga o pagpangandang. Inomdumi ninyo ang suga, mao ang kahayag na gikan sa Dios ang iyang pagtulunan nga inyong gidala. Kamong apostoles, adunay dakong katungdanan nga inyong ablihan ang inyong mga suga aron kay makita sa kadaghanan ang kahayag sa Dios. Aron kamo kung mulakop sa tibok kalibutan ang maong suga, na diin maong pagtulunan sa Dios ang tanan. Lakip kamo andang na sa pag-abot sa kawatan nga wala kamo amay kahadlukan. Nasabtan ba ninyo mga apostoles? Ang kawatan na buot ipasabot sa Dios, mao ang kamatayon. Si kamatayon, dili man ang hidya kaninyo kung siya maabot. Dili ni mo ng kamatayon. Pag andam kamo, mga apostoles ni Ginoong Hesus, kay maabot na ako diya kaninyo. Walay ingon niya, nagawas lamang niya adtong maong mga apostoles, gihatagan sa pagpangandam, o gihatagan sa pagpasidaan, o gihatagan sa mensahe nga sila ang hayang na mabalik kini. Sila ang gihatagan o mensahe sa pasidaan. Nagiklaro gayon na mao nilang kinabuhi. Hapit na kuhaon. Apan, kadaghanan sa mga katawan, ilabi na kung walay gugma o wala makalagad sa Dios, moabot ang kawatan nga wala gayon sila masayon. Mulahan kamo,
na nakalagad og nahigugma sa Dios. Kaya aduna kamoy mensahe nga madawat nga ang kawatan nga si kamatayon moabot na diha kaninyo. Busa unsa uniyo pagpangandam ug unsa uniyo pag-abli ang maong suga. Pinaagi kina sa pagdawat sa mga mensahe o pulong sa Dios. Pinaagi pinasikan sa balaang kasulatan, inyong mabasa ka na. Bansay-bansaya niyo ang pagbasa. Karon nga among gihatag ya kaniyo ang pahulugan o ang subay o ang pagpasabot sa maong mensahe kamo aduna na dakong kasayuran kung kinsa ang maong suga o kinsa ang maong kawatan. Mabuot mulong tabya kaninyo. Mabuot ang Dios nga kamo makapangandam gayon. Mao kana si kinsa hermanos. Ang kamatayon ang itudlo sa Dios sa maong balaang kasulatan nga moabot sa tao si kawatan diin siya si kamatayon nga moabot sa tao nga walay na sayod diya kaninyo. Sama usab sa pag-abot sa anak sa Dios. Wala usay na sayod kung kanus siya maabot diya kaninyo. Busa angay gihapon kamong mangandam. Tumikan kay ang anak sa Dios, ang Divino Maestro, moabot pagbalik ni maong kalibutan nga walay bisan kinsang nasayod. Klaro ba diya kaninyo? Busa ang pagpangandam sa pag-abli sa iyang suga. Aron kamo magdala sa maong suga, mapanwagan sa maong kahayag o makadan-ag usab kamo sa maong kahayag sa uban aron sila makapangandam sa ilang kinabuhi. Aron sa pagbalik sa Dios sila andam na. Aron sa pag-abot sa kamatayon sila andam na usab. Nasabtan ba ninyo ang lintimanay, ang buot ipasabot sa maong mensahe sa Lucas 12:35 ngadto sa 40 hermanos? Nasabtan na ba? Nasabtan na ba gayon? Sa gihapon, gidawat sa Dios ang inyong tawhanong pamahayag, ang inyong pagsabot. Kay kamo tao man maong kalibutan, o kamo mga apostoles ni Ginoong Hesus na anay lamang ang kamo masayod gayon sa matuod. Nasayod na ba ang tanan? Again, kinsa ang kawatan nga mulungkab na dili kamo may bawlo, kanus na siya maabot. O kinsa ang maong suga? O kinsa sa taangay pangandaman sa iyang pag-abot? Gawa sa kamatayon. Nagapanginaot ako nga ang Lucas 12:35 ngadto sa 40 naghatag unta o nagpamata na diha kaninyo sa kamatuoran nga ang tawo ning maong kalibutan angay gayud nga adunay pagpangandam. Klaro ba diha kaninyong tanan? Gihatag ko ning mensahe wala magpasabot nga kamo mupadulong na sa gingharian sa Dios. Gihatag ko kini aron kamo malig-on. Og inyong gad-on ang suga maghihatag sa Dios diha kaninyo. O ang maong suga, lakip na niya na ang pagmisyon. Lakip na ana ang pagduaw sa maong mga lugar sa iyong pakanon. Klaro ba diya kaninyo? Kanus ang makita sa kadaghanan nga kamo nagdala sa suga sa Dios. Kanus ka na may tapos. Pinaagi sa inyong mga buhat o sa inyong pagmisyon. Klaro ba diya kaninyo? So maabot nga adlaw, ang instrumento, itugutan sa Diyos na moadto sa sakapali, magiin ang uban. Adunay hugot ka pagtuo gayon ngadto kaniya. Og buot sulayan sa maong mga adunay pagtuo, kun unsa gayon kining maong instrumento kaniya sa balay alang kuanan. Busa kinahanglan usab ng kamong tanan magampo, nga ang balaang Espiritu Santo mao gayon unta ang mudaog. Klaro ba diya kaninyong tanan, hermanos? Okay. Ang instrumento adunay kaluwagan. Kung siya mutugod pa o dili, apan siya gayon. Ang nagtugyan siyang kagalingon, aron siya moadto makatubag. Aron inyong masuta, kung ang Diyos ba gayon ang amiyaw kanito. Klaro ba diya kaninyong tanan, hermanos? Again, nagpanginaot ako, magkamong mga apostoles, magilig-on pag-ayo sa mga kiyaptikuri, sa mga mensahe, gikan ni Ginoong Hesus, kamuunta. Balig-on na nga mubarog sa pagtulunan sa Dios, nga kamo gisugo sa Dios, sa pagsangyaw siyang gugmang pagtulog. Klaro ba diya kaninyong tanan? Again. Pangayua sa maong hermana,
ang maong kalaan o sundanan. Aron buhaton gayud kana karong adlaw, aron mapirmahan sa uban nga nagbaro o magsugdan na ang iyong gibuhaton. Hermanos, kung dili kami manginlabot sa maong gibuhaton, walay kapusdanan, kining maong Diyos nung kalihukan, kay kamo adunay mga giya protektores, nga libarobya kaninyo. Busa, kami adunay dakong katungdanan sa paghatag kaninyo sa mga giya, aron kamo sa magmalampuson sa parang matang sa kalihukang Diyos nun. Klaro ba dyan kaninyo? Kasi naaging panahon, ang usa ka hermano nga ni panaw na, siya namulog, ngano puno nga magbuot ang mga giya protektores. Umumando pa, may tungod sa mga kunti na gamiton. Nga mga santos man puno sila. O mausasab ka na sa iyang mga komentaryo. Siya gipiling apostoles sa Diyos at ang iyang kasing-kasing wala na higugman ni maong balay lang po anak. O mainong naghangtod karon siya naglakaw pag sa gihapon, diha sa kamiti. O nakinahanglan pag gihapon siya sa pag-ampo. Klaro ba niya kaninyo? Kay namatay siya, nga Diyos nung pulong lamang ang iyang nadawat sa instrumento, apan wala siya makaandam sintong galingon sa pagkalawat sa lawas o dugo o pagkumpisal. May nungdan, manalangay gayod siya, hermanos. Nalangay gayod ang iyang paglawig, padulong sa gingharian sa Diyos. O wala usab siya tuguti, na magpakita sa danggos sa instrumento. Ingon ni anak kahigpit. Ingon ni anak kahigpit ang kalibutan na iya na sa Espiritu, hermanos. Walay mahimo ang mga kalag kundi tubutan sa Diyos. Walay mahimo ang sibisantin sang kalag kundi tubutan sa Diyos. Klaro ba dito ninyo? Ang tanan, mutuman ngayon kung unsa ang pag-uot sa langit ng Amahan. Gumikan usab sa ilang mga kasaypanan sa dinhi pa ni maong kalibutan. Sila nag-agad sa mga pag-ampo nga buhaton sa katawhan nga buhi. Anon sila makalawig, padulong dayon sa gingharian sa Diyos. Bisan asa ka mamutanang mga pare, kining maong mensahe, usa ka pagtulunan nga gidala sa iyong simbahan, na ang nangamatay na naginahanglan sa iyong pag-ampo, naginahanglan gayon sila. Klaro ba dyan? Klaro. Sayot ba kining maong pagtulon ang mga gihatag diya kaninyo, hermanos? Sulpak ba ang maong simbahan sa maong pagtulon? Kung sa hinungdan na adunay pagpamisa nga gidawat ang maong simbahan, kung sa hinungdan na adunay mga santos sa Rosario na gihalad alam sa maong mga kanan. Aron kada sila, ano na pa'y kahidayunan nga maluwas, pinaagi kaninyo ang mga buhi. Unsa maangay buhaton, sa umaabot ka sa ulugan. Hiskuti ka namin, hermanos. Nag-exulti ang magtatala sa instrumento o naminaw ang mga giya protektores. Yan. Kitubutan nga mag-una ang kasaulugan sa mahal nga inahan sa Diyos o maalahi ang pagpakaon sa maong mga lawas o kalag na nakinahanglan gayon kaayo sa maong mga lugar. Ang atong kuan ba kana atong feeding program among gibali nag-istorya may instrumento na niya kaya pagbasa sa dako sa kuan gibutang nito September 6 man ya walay kang Mama Mary bitaw sa September 8 auto nagtuko sa instrumento akong ilang yung mabutangan September 8 niya karon kay akong bitan-aw bigyan naman kayo ang atong mission mo na kinahanglan tas kung atuma ang siguro ko lang ginagawa ani karon ang Mama Mary una na to kay September 8 niya ang atong feeding ari na lang sa katapusang Sabado sa September kanang mga 27 o may giingon sa instrumento basta di lang kita maambag sa October na September October kaya akong kuan na ako sulisit na to ang lisod ng buntag tuban kay anak kay karon sa buntag G's ang riantas mga kuan ani mga giya nga data ani karon ta Domingo na natin parimit ta na nadawag ang instrumento sa iyang alagad dili katong iyang ipoy ka bata na pabuhatan siya di kuan si Gia
Yang ito nga, kaya message ko nito, may papas, may pamilya, may pa-president. Kaya karoon pa nito, ang mukha na ito, mga kadagyo na ito, gatag sa mananit, ito yung mga. Kaya tumatulungan ang utang. Ulang ko ninyo ang salugan sa mahal na inahan sa Diyos. Ang mga puntil na inyong makita. Una ninyo ang mahal na inahan sa Diyos. Kung kini makita sa instrumento nga doon ay sobra, dungagan o usab ka na uban sa instrumento pagpangita, uban ka ninyo alang sa maon ninyong pagpakaon. Mao ka na ang kasabutan. Ako nga na makikin mo. Sa gihapon diya kanino hermana. Sa gihapon buhata madili pa kayo mo abot. Mo na pa mo kasabutan ganiya sa dito, may malin na ito. Kaya Panginoon, ako maunta. Nahatag na sa maong hermana, ang maong talaan o ang maong sundanan. Nganong dili kami buot na daghang apostoles o ang mga apostoles sa kanunay mapalta dinhing ni maong sisyon. Buot kami na kamong tanan anaa sa maayong panglawas. Kung makita sa kaatbang na ang mga apostoles ni Ginoong Hesus maamong giamumahan, magpili kayo silang talawagan sa pagpalta sa adlaw Domingo. Ano ang mahatag? Ang langit ng pagpanalikod, kung kamo nagsupak sa mauniyong katungganan. O mangulong kamo, manong wala man maunsa, o wala man hatagi, o mga balatian, o mga bukat na pagsulay, ang ubang apostoles na wala na sa balayan kuhanan. Kinsa ka ninyo ang nakakita na wala hermanos. Wala kamoy kasayuran sa ilang mga pagsulayan. Ang tanang apostoles na dinhi sa balay alampuanan nga hugot kini saan na mag-alagad sa Dios ang tanan nga migawas adunay mabugat na giatubang nga pagsulay diya sa ilang kinabuhi ang tanan gayon walay si bisan kinsa nga libro. Klaro ba diya ka ninyo? Mao ko na ibutang sa iyang pangutukan o kasing-kasing. Nga wala sila naglakaw sa gawas nun na sila walay pagsulayan. Klaro ba diya kanino? Kung kamo nakadawat o pagsulayan, maniya ka mo sa sulod sa balayan lampuanan. Unsa pa sila nawala. Dulahan ka mo kaniya sa kanunay. Kaya ka mo mahigap o panalanginan sa kanunay. Kung mamulong masab ka mo, magkamauman kami mag-ampo. Panalanginan mo nasab kami sa Diyos. Hermanos, tinamdamin ninyo, ang pag-ampo, ang tanan makahimo niya na, apan, ang pangutana, unsa kagamhanan ang inyong pag-ampo. Makagarantiya ba kamo na ang pag-ampo sa mga giapotituris o ang gihatag sa Diyos na ora mismo nga kamot nga panalangin, mas gamhanan yung pag-ampo kaysa rin hindi maong balayan ng kuanan na kamo gihikap ang panalanginan o kamo gipandungan sa kamot sa Dios o sa mahal nga inahan sa Dios o sa tanang magya patikulis, mas gamhanan ba yung pag-ampo kay kanila? Mao ka na ang ibutang sa kasing-kasing. Bulahan ang anina dinhi sa balayan ng kuanan na gipanalanginan o gipandungan sa kamot sa mga diapotikulis o sa mahal nga Virgen Maria o ang mismong Divino Maestro kay kamo pugot nga mas ligon ang langit ng pagpanalikod na inyong nadawat. Unsa hinungdan, manong dinhi sa balayan ng kuanan, maangkon ang kaayuhan sa balatian. Gumikan kay mas gamhanan ng Dios na nagpandong ka sa inyong mga pag-ampo. Klaro ba diya kaninyo? Di pasabot ko ka na, aron ka mo, matagal o kadasik na magdagan ka mo sa balayan ng kuanan, aron ka mo magpapandong sa Dios sa iyang makamot o ka mo mamaayo sa balatian. O matagan, kalagsik ang inyong lawas o kalat. Klaro ba?
Nakasabot ba ka mo sa akong mensahe, hermanos? Panginom ka mo sa tubig, o mag-awit o pag-diet sa pagbanto. Dahil kani mo, hermanos, kini nga mensahe, kini maong akto sa mong kalihukan. Buot atong hatagan nimo o kopyang instrumento niya na. Kaya doon niya usa ka hermana, doon sa instrumento nga buot, maminaw, umamangki sa mga mensahe, apay ang lawas sa tawhanon, dili makahimo sa pag-ansa. Awat sa paggayi, alam sa Diyos. Kung ang uban nga apostoles, o mga kauban sa bayan ng puanan, anaa sa mga kahimanan kay buot butambong. Anaa sila sa layo. Plano nga ang alia dinhi, nga jutay lamang kaayo ang gasto nga kundi. O sa pag-abot sa bayan ng puanan, aduna pa kami pagkaon kung gutumon ka mo. Ganun dili magayod mo ani hermanos. Nga mo palta pa magayod sa adlang bibing. Dinumdumi sa balay lamang, dinhi lamang sa balay lang puanan kamo, adunay pagkaon. Ang uban nga naa sa pundo, nga relihiyoso, wala niya na hermanos. Awit alam sa Diyos. Aking Panginoon, ako'y ibig
ang iyong magbabalik, Jesus. Ang mga piling mo ay ganat ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob ang mahaling hiyas, tigil mong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ibang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw ako'y tanging handog lang. Di ko rin nais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Sigalin ako na ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong ganap. Sinong may pag-ibig, sino nang mamahal.
Balik na. Bien. Balik na. Bien, hermanos. Buot ba ka mo mga maminaw sa mensahe? Doble. Okay. Buot ako nga ang papel gikan sa mga doktor nga tawhanon inyong pagdadon dinhi or makita kung unsa ang mga balatian gikan nga din kamo sa mga doktor. Ang mga hospital o mga ang tabalan nga tawhanon aduna sila gisulat kung unsa gayud ang balatian sa mga binuhat. Dad adinhi sa baylang tuanan aron makita sa kadaghanan sa maabot ang bag-ong resulta sa mga niyang balatian. Sa baylang tuanan dili kami buot nga ang mga buhat nga mga milagro sa Dios mahimong mabaliwala lamang. Buot kami nga adunay malig-on nga sandiganan baka mo din hinaayo sa balay langkuanan kung ang Diyos ang naghatag sa kayo. Amang balatian lisod kaayo-ayohon sa lamang katambal nga tawhanon. Lakip na diin ang maong pangutukan mapulong pa ninyo o pamulong ninyo nga adunay dugo nga nakabara o among kasing-kasing gumikan sa kakusog sa maong dugo mihubag kini o dinhi pamulong po diya kaninyo nasugod di arong adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus Divino Maestro ang maong balatian ug ang maong dugo nga pulong pa sa doktor nga tawhanon mahanaw ug mahanaw kana ug mamaayo ang maong kasing-kasing nga naghubag ug mabalik sa normal ang imong kaugalingong pagkatawo kinabuhi. Gihatag ko pining mensahe di kaninyo aron sa maabot ng mga adlaw sa ngalan sa pagtulon-an ni Ginoong Jesucristo Divino Maestro maghatag unta ka nagkalig-on kaninyong tanan. Buhi ang Dios uban kaninyo. O dili ang kaatbang ang naghatag sa kayo, kundi ang sagradong kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Klaro ba di kaninyo, hermanos? Nagapanghinawat ako ng inyong kasing-kasing lig-on unta nga mag-alagad sa Dios. Kaya ang maong kinabuhi nga gibalik sa Dios diya kaninyo usa ka matang sagasa diya kaninyo aron gamiton kamo sa Dios sa iyang misyon. Klaro ba diya kaninyo? O imong mabation niya nga dili na magsakit ang mga nimong dughan hermanos. Ang gahom sa Dios sa panahon na ang magiyak victorious ang mag-ampog mangayo uban sa instrumento sa mahal ngayon sa Diyos. Ang gahom sa Diyos. Ipakanao kayo ka na sa Diyos. Kaya ang Diyos nakakitaman kung unsang iyang katulong. Kung nagkapanginawat ako diya kaninyong tanan, na ang tanang mga masakiton, na naglisod na sa paghamos o paginawa, kung ka mo adunay na ilhan, dahil ninyo sa bayalay alam ko ano. Klaro ba diya kaninyong tanan ng matas? Then, dili ka mo pauli kung wala pa ninyo madala ang maong talaan. Then, buhaton ka na, human ako mamulong, o hatagan ko kaluagan na instrumento, nga makalihok niya na,
Buhaton ka na ninyo. Og matag apostoles, matagan una og 5. Kadusa at mga lalo balik ka ninyo. Dadun ka na sa maabot na Domingo. Ang sulod sa kalota, ihatag niyo sa magkakala. Klaro ba niya kayo niyo? O ang maong mga apostoles na naa sa maong kang kahimanan, giauhag ko sila sa pagtabang sa kalihukan sa mahal nga inahan. So maabot, maadlang natawhan sa mahal nga inahan sa Diyos. Bien. Manas, minaw. Bien. Sa maong hermana, gisugda na sa instrumento ang gibuhaton, sumala sa kasabutan. O sa maong hermana, na naa sa upos. So, maabot ka sa alogan sa mahal nga inahan sa Diyos. Sa mahal nga Birhen Maria sa iyang adlaw na tawhan, buot ako nga kamong tanan, manginlabot, ug mutabang sa mga apostoles sa maong gibuhaton. Mao lamang ka na akong giauhag di kay ninyo. Ibalik ka na. Ibalik ka na. Tapos ako mulong hatagan ko sa wag tambal sa lawas o kana. Balik ko siya pagkakatambal. Isunod ninyo ang paghalad sa iyong kasing-kasing. Nakasabot ba kamo sa mensahe na paghihatag di kaninyo? Mantigo na ba kamo mo pasabot sa maong mga katawhan? Kung kinsa ang mubalik dinhi o kinsa ang mga kawatan o kinsa ang mga suga nga buot niya pagadakitan. Bien. Uman sa paghalad, 5 minutos makatubang ka mong mga apostoles o tuduan ko kamo kung sa inyong pagkabuhaton. Hain ang kunudlanan sa pagmamahalan. Inumdumi din ninyo ang paghatag o ang pagdala o mga kagamitan sa kusina ang naghapon ninyong buhaton ka na din sa baralang buanan kaya dako ay ka na ikatabang sa instrumento sa iyong pagluto. Wala ka mamandui sa paghatag o pag-amot sa mga pagkaon alang sa misyon. Ang gipangayo sa Dios mao lamang ang kamo. Makahimo pagdala sa bisan unsa sama sa maong gidala sa maong binuhat. Makahimo ka mo pagdala bisan jutay alang sa maong kagamitan sa pagkaon. Unya kanimo, hermano, nalipay ka ba sa balita nagikan sa Diyos? Ayaw kahadlok sa pagbukas sa iyong baba. Kung buti ikaw nga musulti ikaw. Kay pamulong ko diya kanimo, ang tahom sa Diyos, ipakanaog na sa Diyos, sa mauni mong lawas o kalag, o ginubuhayan na ang imong kinabuhi. O makahimo na ikaw sa paglito. O, pasidonggi ang Diyos pinaagi sa imong pagtabi, sa imong kahigalahan. Ipamulong ngadto kanila, manahanaw ang akong balatian, gikan sa gahom sa Diyos. Ang agwa bendita, hermanos. Sa ngalan sa pinakagamhanan ug maluluyong kasing-kasing ni Ginoong Kristo langit ko amahan dawata kining maong mga halad. Kining maong mga halad gikan sa kasing-kasing sa imong mga apostoles ug sa imong katawhan. Masilamit ko nga pinaagi sa ilang mga halad yung kinasing-kasing nga makaabot sa imong tilan. Ilang madawat ang grasya nga imong gisaa diha sa balaang kasulatan nga ikaw namulong. Dada ang inyong ikanapulong bahin sa inyong kinitaan ngadto sa templo aron dunay pagkaon didto. Sulay ninyo ako sa paghalad ug akong ipakita diha kaninyong tanan. Ngablihan ko ang tanan
matuburan sa grasya sa langit. Ug ako kini ibuo sa inyong mga panudlanan, hangtod nga ang inyong mga panudlanan sa grasya wala nay kabutangan o mag-awas-awas kini sa kadaghan. Pulong ka na sa Dios o dili pulong sa tao lamang. Tinaod Ginoong Kristo nga kining maong naghalad, mabati na unta nila ang grasya na ihatag ngadto kanila. Lakip ang maong mga binuhat nga naa sa maong makahimanan nga mitambong ning maong sisyon. Panalangin ni usab sila ug bubuoy sa imong mga grasya. Ang ilang kasing-kasing giablihan sa pagtabang alang sa balay lampuanan. O Ginoong Kristo, nakita nimo nga ang ilang pagtabang dinhi wala gayud kana maputol ug giablihan nila sa kanunay ang ilang kasing-kasing aron mutabang sa balay lampuanan. Musa Ginoong Kristo, panalangin ni usab sila o bubuoy usab sila sa tanang matang sa grasya nga ilang gikinahanglan. Ang kalinaw sa kasing-kasing, ang kaayuhan sa lawas o kalag ug ang grasya sa puntil aron kini ilang magamit usab. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios na Espiritu Santo. Ang maong mga halad maamong gihatagan sa orasyon nagikan sa inyong kasing-kasing nakaabot sa tilan ni Ginoong Hesus. Tipigi, Eman. Ang awit na nagtabang sa palang Espiritu, Eman. Hapon, namulong ang Dios. Bisan asa ka mo mulakaw, paningkamot ka mo na inyong ipaubos ang inyong mga garbo. Laro ba niya kanina? Ibalik ang mga mikurahan na.
Sila ang uminuhan.
Alam kanino, hermana. Nanakasing babaw. Sa ngalan sa pinakagamhanan ng ngalan ni Ginoong Jesucristo ang Divino Maestro, lawas mo talag sa lalanginan. Sa ngalan sa pinakamalang dugo ni Ginoong Jesus, lawas mo talag sa yatagan sa lugboy sa kinabuhi. Sa ngalan sa pinakamalang dugo ni Ginoong Jesus, ganito, pagpanalipod, nahamo sa paglawas mo talag. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Sa ngalan sa pinakagamhanan ng ngalan ni Ginoong Jesucristo Divino Maestro, lawas o kalag sa mong anak, sa mong inahan, gihatagan sa langit ng pagpanalipod, o kambala ang dugo ni Ginoong Jesucristo, naghatag sa lugboy sa kinabuhi, o kambala ang dugo ni Ginoong Jesus, naghatag sa langit ng pagpanalipod, aron bantayan kini mong lawas ang kalag sa tanang kanahay. Walay mga balatian nga mutakbo, igumikan kay ang balang dugo ni Ginoong Jesus, ginahamugman, inaana-ana, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo, ang kalinaw ni Ginoong Jesus, panaakan ninyo, maguman ka ninyo, ang grasya dikan sa langit, ibubuusap sa Diyos, alam ka ninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Okay. Gipahiran ka mo sa balaang dugo sa Divinong Maestro. Ipanalanginan ang mataglawas o kalag aron mahimong malig-on na magbarog o magpadayon ng maong kalibutan. Busa diya kaninyong tanan. Ayaw usigi ang maong panalagi ng ihatag sa Diyos o mapaghigap sa Diyos sa inyong lawas o kalag. Ayaw kiniusigi pinaagi sa pagbuhat o laghang sala. Tinuon sa inyong mga pag-angko. Ang puna ninyo, na Divino Maestro, pasayloa ako kaya ako makasasala. Ang puna gayud ka na. Kay bisan gani ang instrumento, mao ka na ang libuhat sa panahon siya mag-angko. Na Divino Maestro, ania ang imong sulubuon nga makasasala. Ihalad ko, ang akong kasing-kasing nga makasasala. Diyan kanimo, kung hibo ang kini, mahimo ang ayan sa imong kaluoy. Sa gihapon dito ko ka na diyan kaninyo, hermanos. Ang mga pag-angko, mga makakalukmay o makapahumok sa kasing-kasing sa langit ng Ama. Klaro ba diyan kaninyo, hermanos? Ben, ang Diyos ng panalangin,
Sa ngalan, samahan sa anak, o sa Diyos na Espiritu Santo. Pag-ampo ka mo, sugod kang gabi, na ang bagyo dili makasunod yan kanito. Lalo ba na kanito, hermanos? Bendito sa Diyos. Bendito sa Santo no. Ang mga balaang kasulatan, kung mo kakuyan sa pagbitbitan, alin sa bayalang kuwanan, ubutang ilanang o iyong pangalan. Ubutang ka na sa altar sa instrumento. Klaro ba diya kayo niyo? Butangan sa iyong pangalan. Aron ka mo, adunay kapangita. Klaro ba diya kayo niyo, hermanos? Bien. 5 minutos lamang. Pagpundo ka mo, kapundo, hermanos. Gikan sa maong binuhat, gikan kanimo, hermana, sa maong luyo, o gikan kanimo, hermana, dire. Ang inyong buhaton, kamo ang mangutana. Unsa ang buot ipasabot sa suga, ipangulong sa Dios, sa Maria Patituris, na inyong pag-aandamon, o kinsa usab ang maong kawatan, nabot mulong kabya kaninyo, na kamo dilibuot ng kabot. Mao ka na ang iyong pangutana, o kamo mo tubag sa iyong pagpasabot ngadto kanila. Agi, o paghatag yan kaninyong tanan, sa malikon nga mensahe, at kamutan ang aduna gayoy, yung nasabsat sa mensahe sa Diyos. Ang alang samahan sa anak ng Diyos na Espiritu Santo, kami mag-observar kaya kaninyo. O kung kami adunay makita ang kasaipanan, kami mabalik pagsulod sa instrumento, hermanos. Klaro ba yan kaninyong kanan? Kuman sa mga gibuhaton, isunod ang magkalawan sa lawas ng dugo sa anak sa Diyos. Maluluyo na lang ito ang mga ang yaman ko ng Kristo, minuto, sa langit ko. Ito po, sa kining umaga, sa mahimong matuon na lawas sa dugo o ginong sa Kristo, sitin sa katulik kaon sa lawas sa ginong sa dugo sa anak sa Kristo. Makabagay na rin tayo, kung makabakon sa kasalo na sa paglupoy sa ginong. Sa ngalan samahan sa anak ng Diyos sa Espiritu Santo, so diretyo ang gibuhaton. Adios, hermanos. Hindi na na yun. Kasi di tayo makamot 5 minutes yun. Pagkamay na anak. Tuhan samahan sa Espiritu Santo. Umabot na amo ang
sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa kadautan. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manadalino, bulahan ikaw sa babae kanan, o bulahan manusa bunga sa tuyang mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Bayan sa mahal sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Kamahal na mo ang mga kasalangit sa tayo na inuhalan, pagod ka namin ang pinarian, matupa ng iyong pagbuot o isayin ka ngayon sa mga. Matalan na mo sa matagad daw, iatag ka na mo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa kadautan. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manadalin mo, bulahan ikaw sa babae na kanan, o bulahan manusa bunga sa tuyang mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya sa mahal sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Kamahal na mo na kasalangit o tayo na inuhalan, pagod ka namin ang pinarian, matupa ng iyong pagbuot o isayin ka ngayon sa Ang kalano namon sa matagad daw, ihatag ka namon karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, may nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manadalin mo, bulahan ikaw sa babae na kanan, o bulahan sa bunga sa tuyang mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ayon sa mahal sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Mahal na mo na kasalangit o tayo na inuhalan, pagod ka namin ang pinarian, matupa ng iyong pagbuot o isayin ka ngayon sa Ang kalano namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw, magpasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manadalin mo, bulahan ikaw sa babae na kanan, o bulahan manusa bunga sa tuyang mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Bayan sa mahal sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Naingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Amahan namin ang kasalangit, pagdayo na inuhalan, pagod ka namin ang pinarian, matupa ng iyong pagbuot o isayin ka ngayon sa Ang kalano namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw, magpasaylo kami sa among mga sala, may nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, manadalin mo, bulahan ikaw sa babae na kanan, o bulahan manusa bunga sa tuyang mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya sa mahal sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Kanimo lang ito ang mahal sa ngalan ng Yesu Kristo, Diyos na Kristo. Sa ngalan sa kinamasan sa mga kanila ay ang Diyos ng tulong. Ginawat ako ang Diyos ng tulong, magtuhop sa mga kasingkasan ng mga mahal. Kaya nanginig pa rin ang kanilong mga kakilisaya ng gamot at tapitas ng buong bagay mo ang pagsimpa sa mga patuloy. Ito mo dyan ito mamahal. Munta ang mga grasya mabot ito kanila ang mahal. Ito mo Ginoong si Kristo, Divino Maestro. Sigurado ko na sa Jesus, kami ang tao na among kasaulugan sa aking sa maabot. Noon ang mga grasya maabot ng tao, hindi kami mag-isa. Buot kami mga galapay na mahal na bilang Maria. Kailangan kami sa mga kapalitan mo. Pagbuto sa mga si Archie, at isang pangang pagbuwa siya natin. Nagami ang tayo sa mga pagbuwa ng grasya.
Ito, ang pagkakas na kuwani. Kung yung sa kasing lahat, sumang kasi na kami nung sa kanya ng mga siya ng umaga. Kanino pa rin kami ng mga sa mahal sa Espiritu Santo. Salamat, sir. Salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan. Sa imong kaayo, sa imong pagmamahal, kanimo kami nagpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmamahal, kanimo kami nagpasalamat. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan. Sa imong kaayo, sa imong pagmamahal, kanimo kami nagpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmamahal, kanimo kami sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Dahil ko na Diyos, dahil ko na yung Santos.